हालांकि जिले के पंचग्राम क्षेत्र में सड़क हादसे में 5 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए हैं और 4 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार पंचग्राम के ऐतिहासिक सिद्धेश्वर शिव मंदिर प्रांगण में एक स्कॉर्पियो द्वारा राह पर खड़े हुए एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारे जाने पर 9 लोग घटनास्थल के चपेट में आ गए और 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल है। तीव्र गति से वाहन चलाए जाने पर इस क्षेत्र में पाबंदी भी दी गई है। गौरतलब है कि हादसा के बाद इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के लोग घायल लोगों को उद्धार कार्य में जुटे और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। बहरहाल पंचग्राम पुलिस में इस संदर्भ में एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। এখানেও মানে অটোটা মানে রাখা আছে, তারা মধ্যে বুক দিছে, বুক দেওয়ার পরে তারা সিলিন্ডার তারপরে খিচুড়ি এগুলো গাড়িতে উঠাইতে সময় হঠাৎ মানে এই দিক থেকে শিলচর সাইড থেকে একটা গাড়ি স্করপিও ব্ল্যাক কালারে আইয়া মানে এটার উপরে মানে ক্রুশ মারছে। মানে উপরে গাড়ি আসলো, মাথা মধ্যে দুঃখ পাইছেন। আমার ভাই একটা আছে বাম্পায় হাড্ডি কি হইলো জানি না, সে পা লড়াইতে পারে না, হে সেন্সলেস আসলো। আমার মাসি একজন দেখেন, আপনি একটু দেখেন এখানে গাড়ি এখানে এরিয়া উড়িয়া পড়ছেন তাই সেন্সলেস আসলাম। আমার মা ওই যে নতুন বাঙ্গা, এটা নতুন বাঙ্গা দেখেন এখানে লাগছেন, লাগিয়ে আমার মা পড়ছেন। আমার মার উপরে গাড়ি আসলো, তাই রিস্ক কাটি গেছে। আমার আর একটা ভাই এখানে উড়িয়ে আছে 20 মিটার 10 মিটার মতো এখানে উড়িয়ে গিয়ে পড়ছে। এরপরে আরও বহুত মানুষ আছে, আমার আত্মীয় সব, আমার বাইকনা আছে, যেমন আমার আরও বহুত মানুষ আছে, তারা যখন বহুত বেশি যখন এটাই কথা। মোটামুটি এখন নষ্ট আমরা আছে, এখন তারও আইসেন। আর আশেপাশে মন্দির কমিটির পরিবেশে এখানে যত মানুষ আছে সবার কাছে আমরা প্রার্থনা করি আর যে মানে এটা আমরা মানে বিচারটা দেওয়া লাগে।